আগে ভিডিও দেখি তারপর কমেন্ট পড়বো। मेरे कैसे वया मैं करूं हारी जो मेरा है मैं किसको बताऊं मेरे साहेबा दिल ना के रहेगा थोड़ा तो संभालो ना नाज को ये टूट जाता है साहेबा हनी मेरी मेरा है ना रातें काटती जाए ना तेरा ही ख्याल दिन रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं। পরিবর্তন কাকে বলে দেখেন সবাই। ম্যাজিক বলের মতো ফাল পারতাছে। কিছু পরে নাই। ওইগুলো লড়ে কিনা ক্যামেরায় তাকায়। মানে কি আর বলবো, কিভাবে লড়াইবো ওই নিজেই বুঝতেছে না। আপু আপনার মন এত বড় কেন? खत्म बाय बाय टाटा गुड बाय गया।